हेलो। आज के तारीख 9 महीना 2 फरवरी 2026 कालकुट चैनल माध्यमे नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय पोस्ट विलेज खांद्रा भाया उखड़ा बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल के तहत आज के कथा होच्छे कि 4 तारीखे पश्चिम बंग मुखिया वकील सेजे सुप्रीम कोर्ट गेछिलेन सेटिंग करते मोदी और दीदी केन मोदी आरएसएस बीजेपी अधीन सुप्रीम कोर्ट तार दरबारी कोर्ट और से पश्चिम बंग हाई कोर्ट होच्छे दीदीर दरबारी कोर्ट এই দুটি दीदी और मोदी एक ही केन आरएसएस जन्मदाता এই दीदी वंशज लोग प्रथम विदेशी आक्रमणकारी भारते वंशज लोग ताराई भारतेर मध्य 45टी पार्टी करे ওই ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी के मध्य এই पार्टी मध्य सत्ता सरकार राखे। आज बहुत बछर धरे যখন থেকে आज़ादी পেয়েছে তখন থেকে এই হয় ব্রাহ্মণ হবে বা হয় क्षत्रिय होबे ना होले वैश्य होबे ना होले ओबीसी लोग होबे এই মধ্যে ঘোরাফেরা করে आज पर्यन्त যাদের मूल निवासी तादेर अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पश्मीना मुसलमान जरा अश्वेत तादेर के भूल चूक जरा गणुआ भणुआ तादेरते एक दुटी मुख्यमंत्री एरा सुविधा मतन करे दिएछिलो तार पन मारा जन्ने भारतेर मध्य दु एक राज्ये अछूत दलित चमार दु एकटा मुख्यमंत्री हयेछिलो किन्तु प्रधानमंत्री करते देय ना। केन करते देय ना? सब थेके तो 85 এই अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी अश्वेत पश्मीना मुसलमान आछे এই 15% लोग घुरे फिरे करे जाए तादेर दरबारी कोर्ट होच्छे सुप्रीम कोर्ट और दरबारी कोर्ट होच्छे राज्य दरबारी कोर्ट होते हाई कोर्ट जखन तादेर सत्ता डामाडोल करे तखन ओई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करते थाके एदेर बापेर घरे थेके टाका आसे और लुटाते थाके और रेवड़िया मिठाई दिए ये अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पश्मीना मुसलमान के अगवाड़ा पिछवाड़ा खरीद करे ले और सत्ता सरकार करे ले और बिक्री हो जरा अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी रेवड़िया मिठाई और सरल चोटा खेये गुलामी करे चाटी चाटे तारा निजे बाल बच्चा और सदिये थेके गुलाम रये गेछे ओई कि आगवाड़ा पिछवाड़ा मध्य बबन खुजलिया जन्ने ओई पार्टी थेके पन ना माराबे तखन पेट भरबे ना सेई जन्ने एरा गुलाम रये गेल भारते। और आज पर्यन्त এই বোকা জাত अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पश्मीना मुसलमान गरुर मध्येও बुद्धि হয়
তারাও ক্ষেত খালিহান, হ্যাঁ, মাঠে ঘাটে চিনে ঘর চলে আসে, হ্যাঁ, রাত্রি বিকাল হলে চলে আসে। কিন্তু অছুত দলিত চমার আদিবাসী বনবাসী পশমিন্দা মুসলমান আজ পর্যন্ত কোন দেশ আছে তার মূল নিবাসীকে জানতে পারল না। হ্যাঁ, ওই प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी के ভোট দিয়ে সত্তা সরকার বসায় থাকছে, কিচ্ছু নাই। গেল দিদি, হ্যাঁ, দিদি তো পেয়ে গেল, হ্যাঁ, 205 সিট পাবে, ফির দিদি আসবে। আর ওই তোমাদের যে 500 টাকা অছুত দলিত চমার আদিবাসী বনবাসী পশমিন্দা মুসলমান মধ্যে যত ভোট দরকার আছে তত জনকে 500 টাকা করে লক্ষ্মী ভাণ্ডার দিবে। আর 1500 টাকা বলছে কি যারা মাধ্যমিক পাস আছে 21 থেকে 40 তাদের পাবে। আর হ্যাঁ, তারপরে পণ মারাবে, পড়াশোনা কিচ্ছু হবে না আর করবে না। হ্যাঁ, আর দিদি রেউড়িয়া মিঠাই চাটাবে আর চাটতে থাকবে। আর দিদি অন্য তোমাদের লক্ষ্মী ভাণ্ডারে, হ্যাঁ, নিচু পোঁদে ছেদা করে রাখবে, উপর থেকে পয়সা ঢালবে। আর তোমরা ওই কাগজ আনো, ও কাগজ বানাও, করো, ওই জিরাক্সের দোকানে পয়সা খরচ করবে। আর মোবাইল রিচার্জ করবে ছেলেগুলা, আর কিচ্ছু নাই। আর চাকরি হবে না, শিক্ষা হবে না, কিচ্ছু হবে না। আর পণ মারাবে, হ্যাঁ, আর খাবে অছুত দলিত চমার আদিবাসী বনবাসী ছেলেগুলা আর পশমিন্দা মুসলমানগুলা। হ্যাঁ, তোমাদেরই ওয়াক্ত বোর্ডে সম্পত্তি কেড়ে এই দিয়ে মৌলানা মৌলবি সবাইকে বলছে কি দিচ্ছে। হ্যাঁ, আর অছুত দলিত চমার আদিবাসী বনবাসী পশমিন্দা মুসলমানের ট্যাক্স কেটে, হ্যাঁ, যাদের চারটি চাটবে তাদেরকে দিবে আর তারা ভোট দিবে। আর বাকি লোক, হ্যাঁ, পোঁদে লাত খাবে। এইটাই হচ্ছে আজকে, হ্যাঁ, দিদি দিল্লি থেকে তোমাদের জন্য এনেছে। থ্যাঙ্কস।